हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत कर नुआ ब्लॉग को आपण मैंने ब्लॉगटा के स्क्रिप्ट करेंगे ये ब्लॉगटा हूँ गोटे आज संडे स्पेशल कराई आज देखिए आपण मूल शेष पर्यंत देखु भिडियोटा को जब पार्टी लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब स्वागत कर मोर नुआ ब्लॉग को आज आम पखाड़ खाइबा स्टार्ट हम पखाड़ खिया स्टार्ट हम पखाड़ माछ भजा भजा है आलू भजा प्याज माछ आलू भजा पखाड़ पखाड़ खाइबाटा आज यो आसे राम हिरो बैर हिरो भजा लंकाटा और टेस्ट लगे भारी टेस्ट मजा क्वालिटी बासी पखाड़ सागर माछ भजा कंचा लंका नहीं भजा लंका आमर जो आलू भजा हो पियाज ता सागर टे आचार टे नहीं जमे की मार पे आज माछरा पुखरी धरा माछ आज तुम खाइब कि खाइ तो ओके खाइबा खाइबाटा जोरदार हम तापर दुईपर खाद्यटा आहरी जोरदार हम आज संडे दिन का पखाड़ा रखाला तो बासी हांडिया सहित समान नहीं पका आप देखो दी जन आम आसी सदस्य पहुँचे आलूटा लंका पियाज खाइबाटा आप देखिए अपेक्षा करूँ आप देखिपे पखाड़ बसैला पूराटा हांडिया सहित सामान पखाड़ ये हूँ आम मेन सी दी हाथ दीटा बैग धरछन देखिपे बोधे मार्केटिंग करके आनले बोधे मार्केटिंग चलती मार्केटिंग सरी मार्केटिंग घूमिक आस कौन आएगा सारे कौन आएगा एटा बोधे कौन कौन जो रसुण अदा हलदी सब ग्रोसरी आइटम प्याज के जनइबी लास्ट जनइबी आपको भिडियोटा स्क्रिप्ट करेंगे भिडियोटा लक्ष्य करेंगे ए बर्तमान सकाल सकाल हांडिया माछ भजा खाइचे आप बिलाती आसी बिलाती 5 किलो मो आपा आज रोषिया करेंगे
ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ରୁଷିଆ। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ ମୋତେ 7873265324। ଆଉ ଯଦି କାହାର ରୋଷେଇ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। 1 ନମ୍ବର ରୁଷିଆ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକା। ଆମେ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇସାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, କ୍ୱାଲିଟି ମାଛ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା ମାଛ, ଗେଣ୍ଡା ଖିଆ ମାଛ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ଖାଲି ଗେଣ୍ଡା ଖାଏ ଭାଇ, ତେଣୁ ଏ ମାଛ ଆପଣ ଦେଖି ଖାଇନଥିବେ କି ଗେଣ୍ଡା ଖିଆ ମାଛ ଖାଇନଥିବେ ବୋଧେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ରଖାହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଟାଣିବ ମାନେ 100 ଟାଣିବ ଆଜି, ବୁଝିଲ? 100 ଟଣାଯିବ। ଲୁଣ ପକେଇଲା ଆପଣ, ହଁ ଲୁଣ ପକା ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଗରମ ମସଲା ତାର ଇଏ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଗକୁ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ। ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇଟା ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇବ ସିଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ମାରିଦେବେ। এই ଆସିଲା ପିଆଜ। ଏ ଯେ ମାଛଟା ଏଟା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡା ଖିଆ ମାଛ, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା ଖିଆ ମାଛ। ଏ ମାଛର ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖୁଥିବ ତା ସାଇଜ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟା ହେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିକି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟାଣି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଧରିକି ସେ। ଏଠି ଆମର 2ଟା ପାର୍ଟନର ବସିଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଖିଆ ପାର୍ଟନର। ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମାନେ, ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମାନେ। ଆପଣ ଟାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲଣି ନାଇଁ ସବୁ? ହଁ ଉଠା। ମାଛଟାକୁ ପୁରା ନେଇକି ପୁରା ମାଛ तुम टीम मेंबर बढ़ी आज हाँ आज सार दवा लाज कर भारी एक्शन बन भल करे भारी एक्शन करे नाचुला आप गीत नाचला गीत नाचुले अपन हाँ भाविले भावुची तो हाँ आओ शिखना और से था आमर पैसे दरकार ये होती खुड़ी हाँ ये आमर ये कैमेरा मैंने बस देखला साइड गेंजी गेंजी बस आम बहिर हिरो गेंजी हिरोइन साइड रे अच्छा एटा ना एटा मोबाइल को साइड हिरोइन कुना दास जे जाइछन फेर ना देखो तो मांस आसी पहुंचला गुड़ कलिजा पाखापाखि केटा आज बिग फेस्ट हो सार आज रोषे करिए मो बापा आज रोषे करिए रुषिया को देखि दियो रुषिया जाए मोटा दी पकाए मम्मी ये बासन शाढ़ी फाड़ी कर देखिए हाँ हाथ पांड हलदी पड़गला पूरा पूरा यहीटा हूँ स्पेशल राति कर दिया आज गोटे हम ना कर दिया हाँ ये बस देखुए दी सस्पेंस रखा कौन कराऊँ सस्पेंस रखा पर को आज
हाँ मैंने एक्शन से तो प्रत्येक कथा फसला ना टी लॉन्ग छिटा पड़िला ना सिना आंटी लॉन्ग सर हां हां कालू को लागतो ना हां कालू आरो होइला ए बबे हो आगे कुकुने इतला ना तमरा आगे रास्ता ठीक भीमना गाइतले की साइड रे साइड ढिला के तीनटा जाको बढ़िया भूल आ गई कोन छ तुम कुकुने केते सपोर्ट मिलना काम करो तो केते सपोर्ट मिलला देखो दी जण आसी तुम जॉइन करलेन पके दे दिला और से कहिए ऑनलोड कर आस कोन पके देउछ ऑनलोड कर ऑनलोड कर देउछ ना ऑनलोड हो गेला तमोड किछि को लोक न होन एटा खाली YouTube हां आओ आइलैंड नो नो बाहाय दिले जाति बोलती जाइछथि हां और से बालू मुका को काटो आला एजन लाठी नहीं पाई हैला ठीक से पड़ुना पानी बाटे नहीं कि दो भाई को लाठी जाइछन ना बात नहीं हां माने फिर ये जाइछन खराब फेरी के आछथि ए पानी रे इसन ना स्कोर गुडी गुडी देखि पांडा दी ये जते फास में जते गप पड़वा पानी का कोसरा ला ये सप्पा जति को बढ़िया सब सफा ही हो ना तू नहीं पता न हम फोन मजा करते तो पायखाना सफाई पायखाना भी सफाई तो गांडी भी सफाई दियो तो भाई ये से बहुत जल्दी किससे কথা বলা না 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 তো পাঁচটা के गाड़ो यार पोरो मोर तो कोराला जे सर कोराय पकाइले दे पानी घर को आसिले नुआ अतिथि आ हेटे आकर दे आकर आवे पड़े है मु इटी आको अति दे घर को आसिले नुआ अतिथि पानी दिए सम्मान दी कर दियो हाँ ये होचंते हमर नुआ अतिथि आज का स्पेशल ए रो कहीं आसुन आस 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 भितर आस भाज भाई भाज भितर के आस नुआ अतिथि घर को आस नुआ अतिथि वीडियो करते हाँ चलो दियो 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 चार प्लेट दियो शरबत दियो ना आउ केतले भालो मते टी को हां 10:30 टाळे भालो तने बाइक रे पळेलो ना बर्तमान लंका बड़ी की भूषण पत्र बढ़िया पूरा घंटा जीव यहाँ हूँ पूरा देसी टाइप रंधा जीव सब काठ गले देती दे पका बढ़ियाला ना रसुण रसुण बढ़ियाला हां दे ना ये कम पका जो आउ पका जो ना एति रह जो ता स्मेल टा करन अलगा टाइप वास्तु पूरा पानी हानी
ଖାଇବା କେତେ ଟଙ୍କା? देखियो आलू पूरा छणा सरी बर्तमान हूँ कड़े पड़े बसवा है मसला कड़े बसला मसला बटा सरी बर्तमान हूँ चलती आपणकर आप नड़िया कोरा चलती और नड़िया कर दिए तुम देख तो रजार झी ये रुषिया एथर लक्ष टकर गोटे टेंडर धरते टेंडर पास बिरला कंपानी आउ सी जदि कॉल आप देवे ताने गोटे नंबर देवे आपन को से नंबर जोगाजोग करेंगे आउ ये हूँ टहलिया बाहर लगी आसते ना पलि जा कथा कहल ना हाँ आपण आम खुशी भारी अनुभव करछु खोला खोराटा हो खोला तो डाबर काटे ते ये नहीं रो पूरा पुच्छी खुल गया मु खाई दे मगे मु खाई दे मगे मु खाई मगे এটা কি সেটা পেস্ট অদা না সরিষ পেস্ট आउ दे पानी मोदी आइजे पर पिता नहीं मतलब की होता ना खावालो आउ नाही सेटा दबनी हे आनो ପିତା କାଇଁ ଲାଗିବ କେତେ ଅଛି କି ଆଣ ଟିକେ ଗାଧେ ନାଉଛୁ ଦେଖିବା ଭଲ ହଁ ମିଠା ଠିକ ଅଛି मांस बुली रे এই যে কোন করছো ওরে এটা ভিডিওর বলে ये सुखगा ब्राह्मण आदि छाड़ देकी बणिया दिए लगी छोटोड़ा 3-4 हड़े जो 70 टंका एटा 150 टका केटा 150 टका ए नुआ जो बुझो ना सेटे आम घर के आसी वाला आम घर के जीवो बुझो ना भाई बोले आसी से भाई सब सेडो केटा भल लागे मते को का सुंदर मजबूत हां एटी बिना पैसा रे जन सब थी अपन पळे आसी ठीक हार से के न पई बाकी सानो बहुते नै चंती 80 टंका ले केते टंका माछ भजा खाई ओ ताड़ी 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 तो कोन खाइबो पखाल संगर माछ भजा आउ आलू भजा वाओ ता संग टिके रसुण टिके अदा टिके हेतिने हेथांता बड़ अंगुठी दे दियो पखाल रसुण अदा छेचा लंका छेचा प्याज छेचा रसुण छेचा अदा छेचा सबु छेचा दे दियो टिके खाई दियो ते पड़ी तो दाबा मसलाटा आप छड़ा जो हाँ तो खाइल भात भात चिकेन टा काढ़ी दे देखु आप चिकेन पूरा क्वालिटी मसलाटा रखाई धड़ा जीव पानी मारे हो भात हो सब ओके ए काट कोनी काट उठे এই আনছেন যে ভিডিও করে ধরা উড়ে খুলছে घंटा जो चिकन टा আরে আমার কুকুরা চলি बाबा एथर काट दउ छु काट दे एथर पानी गला हां अल्प बेसी नहीं सीधी हलानी ভিডিও করে हां আমার ভিডিও করে सीधी हलानी না
ଖୋଲା ଯିବ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲା এটা কোন করছো এটা ভিডিওর বলে ହେଇଗଲା ଲେମ୍ବୁଟା ନଗେଇ ଦିଅ ଏଟା କି ଝୋଳ ଭାତ চিকেন আছে ହାତ ତଲା ବି କେତେ ତଲା ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ଆଣନି ମୁଁ ଲୁଣ ଦିଏ ବୟସଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଚାଲିଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ପୂଜାରୀ ବାବୁ ପୁରା ଲୁଙ୍ଗି ପିଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଏଇଠି ସବୁ କଟା ହେଇଥିଲା କଟା ହେଇକି ସବୁ ନିଆହେଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି କିଚେନ ରୁମ୍ କିଏ ଜାଣିଛି ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ରେଡି ଏଇ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜ ବି ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆଜି ଭାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଇଟମ ହେଇଛି 48 କିଲୋ ଆସିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଇଟମ ହେଇଛି 48 କିଲୋ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଇଟମ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ନା ନା 100 କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଇଟମ ହେଇଛି ଭାଇ 100 ଲୋକଙ୍କର ଆଇଟମ ପୁରା ଚିକେନ ପାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆମର ଋଷି ଆମର ଅଣା ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମିଷ୍ଟର ବାସୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବାସୁ ଏଇ ପଇତା ପକେଇକି ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସେ ଆମର ଲୋକ ହେଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କଣ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କଣ କହୁଛ କଣ କହୁଛ କିସ କେତେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିର ସ୍ୱାଦ ଦେଖାଉନି କି ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡିଂ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କଣ ଭାଷା ଗ୍ରେଭି ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ରେଭି ଚାମଚ ଦିଅନି ଚାମଚ ଭାଇ ଜଣକ ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ଖଟା ଦୈବ କର୍ତ୍ତା ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଇଟମ ହେଇଛି ହାରାହାରି 60 ପାଖାଇ ହବ 60 ପକା ହାରାହାରି 60 ପକା ଆଜି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏ ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ହଉଛି ଆଉ ଯାହା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଇ ଆମ ବାଇଲା ବାବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାଇଲା ବାବୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଜି କଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଣ କଣ ଏଇ ତ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିଲେ ଏବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାଇ ଗାଇସ୍ ଭଲ କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ ଏଇଠୁଟା ନେଲେ ସିନା ଏଇଠୁଟା ନ ଏଇଠୁଟା ଫାଷ୍ଟ ହାତ ନ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ ଖାଇଲା ନା ପୁରୀ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ଟଣ୍ଟ ନାଗିଯିବ କଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହୁଏନି ନା ନା ସେ ପୁଲାରେ ଖାଏ ନା କଥା କହିଲେ ପୁଲାରେ କଣ୍ଟା ପିସଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ନା ଛଡେଇକି ଖାଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ ସଫଳରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ସଫଳ ନାହିଁ ଦୁଗ୍ଧ ଅଛି ଖାଇଦେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ ନା ନା 10 ଟଙ୍କା ନା ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦେବେ ଟିକେ ପାଣି ନଉଛି ପିଆଜ ଆଣ ପିଆଜ ମା କହିଦେନି ହାଇ କହିଦେନି ଲଭ୍ ୟୁ ଆଉ ଚୁମା ଦେଇଦେନି ଗୋଟେ
এইটা ଗୋଟେ ପୁରା ସର୍ଟ ସଲିଡ୍ ସର୍ଟଟା ଦେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲେ କରିଦେଲି ଚୁନାଟେ ମାମା ଏ କିସ ନଗେଇଦେଲ ବେ ବାପା ଦେଖୁଥିବେ ତା ସର୍ଟ ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ରହିଯିବ ମନରେ